Yemamo akwa babiem eba ST7 TV so ene anopa area enwumre na bibia wo bia ye ch.l. na yeda wasen so se wakan ye ho abedu pempenso yi na wenja ye mu na odi yedu pempenso ayeden ewo mu ene anopa area enwumre ye ba wabobo ano a na asem a aba ne se kasebo a ye wone se sene amunnimu no medin edi Steve na medamasen so uko India memu a pharmaceutical company bi ewo ho a moye nkora syrup, cough syrup. Na omoton indro ni bi ema kuro bi a ye from say Gambia. Se omo ne behwe omo nkola na nkola a omo yale na omo bowa anaso obroni beka na potoka se bebeka se cough no. Omo tumi e de asa omo ho yale. Impenifo e de ose eyoyo eto indro yi sene omo kra ade badem bia esanse Africa de yendro enom dodo na no yeta ekrakra efi amanone ede benti omo to edro yi na omo de ba Gambia de mem ombe du ya yedi indro yi eko hospital ana a hospital ye ayaresabia sene be ya nkola a ombe yale a ombe nya sa yale bi efe ne cough ana se omebo wa na bibisa no yedi edro bi ebesa omo yale obi ba yale odene ko hospital na me yale sebi utafrache maba na se me se mba betwa bitwetia na menya ntwa se ndem sebi o mi pioto de enwo se mi jaho so arehosem a ebae ne se omoko no mo de omonkola eko hospital se yensa omo yale a yedi o ma akona omoko akoso omo yale a ye den doctor achuru edro de amomo ana se mpo ebia akwala ne yale na ne maame sio minko pharmacy minko kanchire pharmaceutical na pharmacist se bia me bakwejo ana kwamana ana se Azuma ana se Ibrahim ebia awuni eyale enti ebia mehia edro no yefa sa edro ya yefi India krom a omakra aba Gambia memi ne de ma akwala na eno ansa akwala no obenum edro na na se ne maame de akwala ne me adro no e ma akwala na se akwala no wonya kidney failure enam eno so nti na akwala ye den ato na nananom afre no anase wonya ne baby ko anase akwala ewu sa de akoso ewo India anase Gambia mem a India fo yeye na omaton ama Gambia fo anase Africa krobinum bi nti enam so emaden nkola a omo Gambia mem ewu tojwe te se ne ajato ache nkokọ ewo poultry farm no menuanum adofo se ne ye kan de bia no owu eyade bia eya na wawo ba anyemo ba bosome nkron wawo ba na akwala ne yale na so de ne kwa yale sabia ana se wo pedro e de amano no na enumu akofa owu ni areho abema wo ene webusuafo enamanu sunti saa de se ne course no enya akwala baako ene enya akwala mienu na enya miensa ade akoso ewo Gambia mem a cheseme ne wo kasai de ukọ Gambia mem a arehosem a aba ne se cough syrup a yeye wo India mem a Gambia fo kraba omukrom a omuton se pharmacy se hospital ne de man kwala no mononum se ndro ni nyina no emu imako poly 70 omahwere omonkwa edie ama areho aba ema nanso ma Gambia aman anase Gambia aban ede asemi ato World Health Organization enim W.H.O na W.H.O nso so mu no omobuefu papa mo sese enya asem ketwa enam so ma me no kase no W.H.O World Health Organization so ede so bo ato anaso do tabo ato India pharmaceutical company na yesa edro no me no kase no sese ngola mako 79 samanfo maame ne papa nom ahwere mo sese no Gambia ban asan so esiu
saa India company na ɔmo yɛ sɛ nduro no sɛ World Health Organization ana any health organization bi a ɛwɔ wiase biara no ɔmo ntwe ɔmo. 1 yɛde ɔmo akɔ court. 2 deɛ ɛsɛ gyina sɛ ɔmo hyɛ sɛ World Health Organization anaasɛ pharmaceutical companies anaasɛ mpanimfoɔ a ɔmo hwɛ chemicals anaasɛ ɔmo hwɛ nduro yɛ so ɛwɔ wiase nyinaa no ɔmo hwɛ sɛ saa company na ɛwɔ India na ɔmo yɛ sɛ aduro no yɛbɛto company no mu. Efisɛ wotumi nyɛ aduro na wonka sɛ careless nti sɛ bi a wonyɛ adwuma no yie sɛ wokɔ night na wada o sɛ wotɔ nko o sɛ dɛn na ɛyɛ wo obi nim na mode nduro ɛwɔ sɛ mode som. Yɛwɔ nneɛma bi a ɛwɔ bi a yɛyɛ aduro a yɛtumi de sɔ nduro no mu aduro no ahoɔden ɛbɛyie. Na according to information a yɛnyaeɛ no na ɛsɛ aduro no a ɔmo yɛɛ no yɛwɔ biribi a ɛwɔ sɛ ɔmo de som na ɛma aduro no tumi nya n'ahoɔden atumi yɛ adwuma. Saa de no ɔmo de gu mu bebree. Nti wohwɛ mu de a na ɛsɛ ɔmo yɛ careless. Ɔmo anhwɛ nneɛma yie. Ɔmo antoto nneɛma yie. Ɛma sɛ mpo sɛ bi a nipa a yɛfa ɔmo sɛ ɔmo nyɛ adwuma na ɔmo nyɛ qualified o obi nim. Saa de akɔ so ɛma nam so ma Gambia aban ɛɛsrɛ mpanimfoɔ ne wiase nyinaa ɛresu sɛ saa company no yɛntom, yɛmpa no hye ɔmo, yɛntwe ɔmo aso, yɛmfa bibi ɛnto ɔmo so, yɛnsan so ɛmfan ne ɔmo na ɛma ɔmo nya suadeɛ anaa ɔmo yɛ the rest of the pharmaceutical companies no ɔmo mfa nsua bibi yɛ ne ɛmfiri mu. Na awerɛhosɛm a ɛɛya ne sɛ asan sɛ kuro yi Gambia yi ɛkɔyɛ Africa man nti ɛbɛyɛ den paa sɛ mpo sɛ ne ɔmo akɔka yi aborɔfo no ɛbɛtie. Ɛyɛ na nka yɛ Buroni man bi so anaa kuro bi so na ɔmo yɛ saa de yi a ɛne ɔmo kaa yɛ apɛ ɔmo de mmirika ɔmbɛyɛ. Ɛnso so ɛsan sɛ ɛyɛ Africa kuro nti obi ɛmfie ɔmo. Yɛne wo kasa yi deɛ awerɛhosɛm no nyinaa ne sɛ nkɔlaa mako 70 ɛwu ɛwɔ Gambia. Yɛdam ase kaseɛbɔ no